DYRB 540. Ang radyo ng Pilipino. At ang oras, alas 10:59. Tanan kung asa moron lapitas kalibutan may hapon o may gabi kaninyo kini si Randy Dimol. Welcome sa programang The Message of the Cross dinhi sa estasyon DYRB gikan sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa matag adlaw Domingo. Alang sa inyong mga pangutana, text lang sa 0939 740-9357 or bagha diya sa Facebook, sa YouTube o sa Facebook page mismo sa Ang Mensahe sa Cross. Diya sa mga comment section,
i-type lang nyo diha inyong concern kay kana atong tubagon sa matahagayon nga na atong makitaan. Unya uban kani sa panabang sa ICQ Directory Services. Kung kamo doy mga kalaan o mga kabratihan nga namuyo na sa Amerika, sa Canada nga na mga nagkadayang patigayon, pwede mo suggest ani ngadto kanila kay sa ilang pagpa-member for a cause doon nila kung tabang sa ministry. Kaya ang parts proceed ani anak man sa ministry dili sa Pilipinas o sa Africa. Nya ma-post niya na muning mga masunod, skilled workers, professional services, events, business listings o mga construction, mga kailan. Okay. Ang atong sigutan karulawa muna mabasa sa Juan 3:3 ngadto sa 5. Conversation between Jesus Christ and Nicodemus nga sa unsa kuno ang paagi nga kanang maluwas. So ang tubas Ginoo diha gawas kung ang tao mataw pag-usap dili siya makasulod sa karian sa langit. Unya samtang napadayon ng conversation gihatagan og kahayag sa Ginoo ayang ipamulong diha sa 3:5 sa Juan nga gawas kung ang mataw sa tubig o sa espiritu, dili gyud siya makasulod sa kingarian sa langit. So kani nga verse mga kagalaan, another verse ni siya nagpamatuod nga walay monopoly sa simbahan. Kanang pasabot na ko ba nga mo claim sila lagi tinor nga simbahan. Kay kani palang dapita dili man ang gibasiya ng simbahan kundi ang doktrina man. Kay ang hukom ko sa Ginoo, musugot kag sa dili, imog yung binuhatan. Libro sa Ginoo mo ibasi o lagunsa ka diri sa kalibutan. Kay kung pananglit, during service ninyo, unsa man law magtigom, dagko kay kag pledge. So, murag nindot kaya sa mo kasing-kasing. Di ba? Mo ang kasagaran gyud sa tao nga iyang pagbati kung murag himaya siya. Pero sa iyong panabaho, labi na ka sa mga dagkong agency sa gobyerno o kuban pa diha nga mga klase sa patigayon nga ninja ka. So, dili pwede mahilaan. Dili na siya matarong. Kinahanglan ang imong gibuhat, muuyon jud sa kanang nakasulat nga sa minatarong yun nga paagi. Dili na dawaton sa Ginoo. Kaya hukom niya, pinagi man gyud sa imong binuhatan. So kanang mga simbahan nga mo claim nga sila tinuod, so kana siya bakak na siya. Strategy na siya. Gilansangan ka tungod sa imong pagkatalawan nga aron di ka kagawas nila. So muna nga mataw jud ka sa tubig o sa espiritu. Pero karon duha man sa ka word, espiritu magtubig. So kani atong taga-husay. Kaning espiritu, mao ni siya ang kanang gitawag og ubos ka sa gitawag og spirit word. Diya sa 16:13 sa Juan. Ang Holy Spirit mukuha na siya order sa Ginoo gikan sa mahan. Mo gipasa ba? Then sa mga tao, propeta o kinsa may gamiton, sumunang magpailawom ka sa iyang mga pulong. Sa laktong kasulti, magpaubos ka, sumala sa nakasulat nga gibutan sa Ginoo. Kaya kung dili ka mobile niya na, bisag nalawas ka karon niya imong mga binatan sa kayon ko na, dili uyon sa nakasulat, diyan impirno gipon ka. See? So, muna apan kan bersyon mo, muna nga maglakaw ka sa espiritu. Galacia, 5:16 og 5:5. Mo bitaw na nga sometimes ikang believers kung serious ka sa iyong pagtuo. Kaya nakita namo ganing unahan ko. Kaya ang Ginoo kung nagbasa ko kas bala ang kasulatan mga kagalaan, murag advance kay mo na bitaw. Nakambit ka sa mga pahunhuna sa Ginoo. Muna isugutan sa 1 Corinto 2:16. So mo advantage sa nagbasa Biblia. Although di man makuha ng tanan kay lawom ko ning Biblia magalan dili man gini siya gawas sa tao nga dako nyo kay alam, pero nakita alam mo mga posibilidad sa unahan ba, kasamli, o ikaw sa mismo na lantaw na nimo ang imong kagulingon,
kung asa ka padung. Gibalwit mo na sometimes mo ka glunir, mo na killjoy ba nga tao tungod sa babag nga base makasa ko man ba mapanlol ka nya ikaw good as believers gitawag na mo kog ka sa laing bahin nga mudala ka sa mensahe murag man of God na ka ba at the same time gitagaan na ka authority sa Ginoo nga i-share nimo ang yang gospel kitang tanan makilan nga obligado ta kung unsa aton abot i-share na nimo bisa ginangmay kung gamay walay ingon ta nga specific yung ko na monopoly nga doon na authority hinuno katantanan ginatas Ginoo nga ang mubasa musabot so muna nga mubasa ka musabot o i-share na nimo Juan 17:15 ngadto sa 20 gyud kas Ginoo nga mulawat sa mga apostoles the same time i-share nimo ang iyang mga pulong kaya dili bato kaniya dapig man niya so mo na bersikulo maglaan nga usara ta sa Ginoo as long as ay mong foundation sa doctrine is Jesus Christ and Him crucified kaya wala na may lain nga ebanghelyo or gospel nga di ang tao maluwas kung biyana na nga kaluwasan nga dili sibo dia matinunglo siya mo na minsay sa apostoles nga si San Pablo okay so muna ang mataw ka sa espiritu maglakaw ka parang Kristo ba nga wala gyud siya mosungag sa mga bugal-bugal mga latos kay og undaryo kan tao wala nang Semana Santa magpasapas ang kag cross unya magabunal nimo imo ding kontra hindi ka ibutan nimo cross mo sumpag mo so mubot mo sa wala siya nagpailawom gud siya mo na siya maglakaw ka sa espiritu i-submit nimo ang imong kaugalingon sa Ginoo sila si Job mga example ng tao sa Ginoo si Isaias gigabas si San Pablo giputlag ulo si Esteban gibato namatay taon nagdala lang sa mensahe si Juan Bautista wa gi reklamo ang reklamo lagi Juan ang kaso ni Juan nga nitug-an siya nga babag basta sa iyang babae ni Herodes nga dili maayo makiglambigid sa iyang kanang igsuon asawa sa igsuon muna nga gi-complain sa ipangayo nimo so ang ipangayo niya ang ulo ni Juan so walay complain gidawat lang gina sa Juan pero someday mahilaan matod pa sa Ginoo diya sa Mateo 10:28 nga ayaw kuno kadlo kay makapatay sa lawas kadiha ra sila kutob kadluki siya kay human sa mapatay nimo napaghilain ng dangatan mga kagilaan sa history kanang bayhana nga ni Sayaw nga nidiman nga sa ulo ni Juan nahugan din na siya og ice anigo ang ulo muna ang namatay na siya ang pangalan din niya sumala sa tradisyon si Veronica okay so kaning tubig so muna na ang spirito karon ang tubig unsa maning tubig kaning tubig mga kagalaan dili ni sa tubig kanang espiritual nag-symbolize sa Holy Spirit sumala paswales uban kun dili ka para lang gingos ginuba nga living water Juan 4:10 o sa Juan City 37 nga tos 39 nga living water o sa 22:17 sa Revelation tubig gini siya literal mga kaigalaan ko o mga kaigsuonan ko ni Kristo in which ang tao mo submit diha na aron siya matao pa usab so sa laing pagasulti mao na siya ang bautismo sa ngalan ni Kristo diha sa tubig kung nakabantay mo mga kaigalaan ko ang Ginoo wala pa 30 years o wa gyud siya except sa makabata sa Lucas 2:46-48 nga naadto siya sa templo na kay lalantugi siya sa mga batid sa balaod nya lahi ayang sultian wala gyud milagro nagbuhat ang Ginoo except sa mga tilahan nga sultihan prior to conversion o kanang baptism
Pagsuod na niya 30 years old, nisuod na siya sa kanang ito ministry. Mag-alagad sa templo. Lucas 3:23. So nga man na, ang tubag ana mga kaisunan ko, mao na siya minimum age requirement nitong unang panahon, mabasa sa Numeros 4:3, nga musud ka sa mga gibuhaton sa templo sa Ginoo at the age of 30 kanang mga Levites. Sumala si Kristo. So before siya nisod, niaki siya og due process. Before, doon lagi formal bang introduction. Kani bitaw musod ka og mga organization, unsa mga classes organization kana mga fraternity, di ba? Grabe man ang bunog ni wala aron ka i-welcome sa kanang organization. Mao sa si Kristo. Pero ang iya submission samahan diya sa bautismo. Si Juan nireklamo siya kay kinsa mo kuno siya nga mo bautismo mo na nga ordinaryo man siya, pero ingan sa Ginoo diya sa Mateo 3:15 nga tuman na lang ni aron matumad ang hingpit gibutan sa amahan. See? All righteousness. So part ang bautismo sa tubig sa hingpit nga pagkamatalong diya sa Ginoo. So kanang kawali nga ang bautismo sa tubig wala na o dili na applicable karon, sayop na siya Maigsoon. Sayop na siya, misleading na siya. Kuyaw na siya kay dili na maayo nga doktrina. Kung dili nga hantod karon applicable gyapon na siya. Gani diha sa kaning panahon sa mga apostoles buhat magyud na nila. Sa San Juan, sa 1 Juan 30 ngadtos 34 o sa Juan 1:30 ngadtos 34 ang purpose ni Juan nga bautismo niya ang Ginoo aron nga kay mo sa Ginoo nga ang siya kung sari mo sa Holy Spirit siya ay magbautismo sa Espiritu Santo. So muna nga gi-comply ni Juan ang iyang role, siya gi-introduce sa Ginoo niya, nakita man kasi Kristo magi sa tanang galin niya si Jesus Christ mo ay gi-konsaran sa Holy Spirit. So gibuhat ni Juan ang iyang papel prior siya nga gihunong na iyang ministry kay musud na si Kristo. So mao na siya manghagalaan ko. Kaya kung bautismo sa tubig o sa ngalan sa Ginoo, mura mo kog ka o kanang bitong nagsimbolize ka gilubong ka uban ni Kristo diya sa iyang kamatayon. Mabasa na siya sa Roma 6:3 ngadto sa 5. So nag-ingon diri sa 6:6-5, wala ba kamo may balo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus. Gibautismuhan man ngadto siyang kamatayon. See? Busa pinagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. See, nagsimbolo pinagi sa bautismo, nagsimbolize siya nga gilubong kaniya diha sa kamatayon. Aron nga maingon nga si Kristo gibahnaw gikan sa mga patay, pinaagi sa maya sa amahan, kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. See, ang purpose niya nimo nga apan sa conversion nimo magawi ka sa pagkabag-o. Sa English, newness of life. So muna sa laing verse ala diya sa Episodes 8, lawas ka by grace, through faith, alang sa mga maibinuhatan. Episodes 10. So muna siya, una base, ang Ginoo ni buhat nimo, nilawas nimo, maraghiugasan ka ba? Aron isud ka sa iyang iglesia. Sa Spirit Word, makilaan, ubos na ka sa iglesia sa Ginoo, pero under ka sa mga local congregation. Muna sa insaktong explanation. Usa ka iglesia, giusa diya sa Holy Spirit. Daghan tuod na lang sekta, apan sa gahom sa Holy Spirit, mo'y nagiusa na to mga kaigsunan ko. So muna ni adunay usa lamang ka lawas. So muna nga
mo na nga ang Biblia diya sa Titus 2:12-13. Newness of life, di ba? 6:4 sa Roma. Nga kinahanglan magbuhi kag matarong Dios nun dinhi ning kalibutan na karon mga kaigalaan. Okay, so yung kana diha ang hukom pinaagi gyud sa imong mga binuhatan. Kana imong mga emotion, kana mga mutaliwan sa kinabuhi, normal na siya. Nga naglaom ka nga maluwas gito ta siya kanang dili bedalim, dili alim ang isunoy, dili alim ma impierno. Muna ang lakto pagkasulti. Kay kana eternal guna siya. Pero muna nga samtang may panahon pa magsusi kita sa balaang kasulatan ato yung kanabang patambukol ba atong pagtuo samtang may kahagyunan pa. Mo man ang mabasa sa Ecclesiastes. Kay kanang mga pag-ampo god sa mga nataliwan nato mga kapanatihan, dili na siya mga higlaan, pag-satisfy lang na sa gibati sa mga buhi. Pero in the eyes of God, wala na. Kanang mabasa sa Juan 3:8, ang dili mo tuo, hinukman na. See? Nauna ang Biblia. So mo na, aron di ka mawuring, kinahal maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Dili ta magpasagan lang paturatoy nga labi ng lakas kabuhong, mo ba niya makalipat usahay? Nga is-pretize, kada bang matabunan ka sa bulawan, mo na ilisod kayo, mahigilaan ko, Advice sa Jeremiah 9:23-24, dili ka makalipay diha niana, kundi makalipay ka kung nakasabot ka sa iyang mga pulong, nakasabot ka sa iyang mga plano. Mo na ang advice sa Ginoo. So muna nga pagsuod sa Ginoo, diha pa ang human sa rights niya, diha na ang mga milagro. Nahimo sa bino, mo na introduction ba. So mo sa na pattern na sa believers nga mga lokal sama nato, apan conversion, mo na lang imong life, bag-o na, kaya dahil ka bag-o na mga kinabuhi. So mo na itutok ni mo mga panghununa, dito sa taas din na siya. Aron ba nga ang message niya, o revelation niya nimo, so sa paagi niya, madawat nimo, dili ka akuban sa kalibutan. Mo hinungdan bitaw nga daghan kayong nagpatong Kristiyanos pero wala kabaw unsaon nila pag kinabuhi. Kay uban igo naman na nga musulsibahan. See? Nya what if ari lang ka sa field? Muna siya bantayanan kayo mga kalaan, So muna nga maglakaw ka sa espiritu, musabmit ka sa Ginoo. Muna ang inong example, mga propeta, San Pablo, si Esteban, si San Pedro, muna walk in the Spirit, Jesus Christ. Labos tanan, wala gid siya musungag. Kay matupan sa San Pablo, once kuno nga mogamit ka sa imong way, kay normal man sa mo lipinsa sa kagulingon, mahagbong ka. Si kay posible makasala ka. Roma 8:13. Muna mga kagalaan ko, ang Ginoo, prior siya na depart padong sa langit. Diya sa Mateo 28:19. Nag-ingog siya nga panglakaw kamo sa kalabutan o bautismo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Holy Spirit. Si tulo ang isgutan diya. Kana siya general formula na siya. Wala gyoy kanang mabasa o amot wala baka masuwat lang sa balaang kasulatan nga dunay gibautismuhan ani nga gidunga lig minsul ang tulo o gi-perform ba ang tulo. Nay mabasa ang usa ka tawo nagbuhat usara bautismo sa ngalan. Pero ang usa kaning bautismo sa Espiritu Santo at the same time nagbautismo sa ngalan. Muna siya ang order sa Ginoo diya sa 28:9 og na perform na siya sa mga buhat. Una diri sa buhat 2:36 ngadto sa 28. So sa San Pedro ani kay mura naman sila mura ba ganabang
kanang itong gibiyaan na silang ginikanan. So si San Pedro ni barog siya as a de facto leader sa simbahan. Mura bag siya mo'y kanang sinaligan. So muna nga samtang nisulti siya, daghang gisakitan, siyang gipamulong. Muna gipangutana siya unsa may lang buhaton. Sa 2:26 ngadto sa 38 muni ang nakasuwat. Busa ang tibok banay sa Suel kinahanglan masayod sa tinuod gayon nga sa Dios Jesus gihimong Ginoo Kristo. Ang Jesus nga inyong gilansang sa krus. O silang pagkadungog niini, gisakitan sila sa kasing-kasing, o kang Pedro o sa ubang mga apostoles sila nangutana nga ningon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton. Si, nindot nga pangutana. Subot na sabot, doon na nakapenetrate na ang pulong sa Ginoo silang kasing-kasing. Mura na concern na sila ba? Di man magkag-impierno ka. Magulbol kitag sa amel kainit kayo. Unsa na ka ng impierno nga everlasting. So muna siya mga kailan. Muna ato ibutang sa utok. O nga sa tubag ni San Pedro, o si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol ka mo, o pabautismo ka mo ang matausa ka ninyo, sa ngala ni Hesus Kristo tungod sa kapasiluan sa inyong mga sala, o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So kaning nga verse, mga kagalaan ko ni Kristo, kumplito ni siya, perfect ni siya nga verse alang sa formula sa kaluwasan. Una, pag hinulsol ka mo. So nga nung hinulsol mo ka, kaya nituo ka. Parallel verse niya sa Juan 10:9. Mutuo ka sa bukon kasing-kasing, kaniya, din maluwas ka. See? Muna nga mga diya sa buwat 16:31, Lucas 7:50, doon na naluwas na ka mga kailaan. Muna siya ay step 1 sa kaluwasan. Nya, dayon, kinisod naman ka sa moong lawas, munang bang katigulungsod na ka diya sa mabalaan. Muna kita karon living saint na, kung sa kinising-kasing nagalagad ka sa Ginoo ang himpito nimo yung pagkabalaan. Likayigin ng mga butang lautan. 2 Corintos 7:1. Okay, kung magpadayon kuno ka sa pagpakasala, kanang gibuhat sa Ginoo kanimo, na nagpakamatay siya kanimo, dili na siya mo ipik. Wala na ilang halad nimo. So therefore, ang kaya gud sa Juan City, kung ikaw kuno magaglakaw sa kahayag, maingon nga siya na sa kahayag, din ang dugo ni Kristo magalimpyo sa imong tanang kasalanan. Therefore, atong masabot diya nga siyang tawag na nimo, magpabili nimo na always ang gibuhat niya kanimo diya siyang pagpakamatay alang kanimo nga kaniyang dugo, kung ikaw sa mismo magpabilin sa pagkamatarong. So muna nga kung makasala man gyud na may mga sala nga karmang kadi mo kita perfect, required yun nga maghinulsol mga kailan. Balik yun ka. Din ka mo gana siya. Kaya kung imo ko na lang pagpadayon ka na wala na yun. Muna nga walay one save, always save. Kung mag-agad na nimo, kung ni-comply ba ka sa nakasulat matungod sa kalawasan. Muna pag hinulsol, balik. Kay what if? Lalo ba yung mga pangitabo nga dili ni mo may bawaan na imo ng palahon. Si, una di ka kalabang di ka ka-prefer ba? So muna nga delikado kayo, may kailan. So yun pag ginulsol, so mo nito na ka, first step. Og pabautismo kamo sa matag usa kaniyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasuluan sa iyong mga sala o madawat niyo ang gasa nga Espiritu Santo. So, pabautismo sa ngalan, after na madawat ni mong gasa sa Espiritu Santo, kung sa may gasa niya hatag nimo, mo na siya mga kailangan kong bantayan bito tani atong mga preacher o kanang mga kaparian, mga kapasturan o elders na to. Kana bang sa ilang ministry, ilang idala kanang healing, see?
Oo, ugasa ko ng healing mulang adto sa lain na lugar. Unya, kaya ang tawag ko, di na niya maigo niya, simula siya mabugnaw. So, ang comment ang negative, di man, man lagi. Inana ba nga sitwasyon? So, muna nga, careful ta, kay kaning butang nga, bataka kag tabi, dili na ka mapasaylo, kay Holy Spirit ka na. So, muna nga, gawas kung lagi na mong gift, ha? Kaya kaning pagtuo gift, magyapon na siya. 1 Corintios 8:10 kanang pagtudlo, speaking of tongues gift na siya o kanang healing. Listen magud karon lang aron lang mudali kag tawo na wala bitaw. Ang tawo na makikalaan ko kundi siya kanang dinasig yun sa Ginoo. Mabugnaw na siya, labi ng baong convert. Kay mo maginay tiyabaw yun sa kasagaran kana may yung healing akala bang sakit ba nga maayo do ka kaya dili masakit ang kahasol sa pamilya panginabuhi nimo so mo nga careful ta yang dapat dita magpataka so muna nga muni siya pagtuo og pabautismo 39 kaya ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak o ang tanan nga atua sa layo sa mata usa nga nagpagatawgon sa Ginoong atong Dios. Og sa daghan pa mga pulong siya naghimo pagpamatuod og kanila miya siya nga naingon luwasa inyo inyong kagulingon gikan sa kuhay nga kaliwatan ug unya gibautismuhan kadtong mga misagop siyang pulong o niadtong adlaw may mga 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. See? Ang pangutana yun sa kuno na pag bautismo ang 3,000 sayo na siya kay dagdi na may mga assistants ni Huldi mukuha dyan po na siya. So muna itubag nga bautismo na siya sa tubig diya sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. So muna nga subon ko katong mga milagro, pareha ba ni San Pablo ba? San Pedro. Si San Pedro, mag-iala sa kanino na ayo. Buhat 5, 15, 16. Nya si San Pablo, sa panadalag panapton, na ayo, hikap sa yung lawas. 19, 11, 12. Muna ako, kada yung kanap yung naagyon nga naa. Kaya nisod ka na mahiglan nga magpatuto-tuta niya. Wala. Mabugnaw ang believers na kada mapugso ni mo nga muna imong gift niya dili di ay. See? So muna kaya ang nagbuot sa gift ang Holy Spirit man. Dili man kita. Ang ato lang pag-ampo. Sige ampo. O maghuwat lang ta sa tubag sa Ginoo. Walang isigutan sa Lucas 18:1 kantos may labot. Laing bersikulo about sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo diha sa tubig. Kani ding bautismo sa ngalan sa Ginoo mahigalaan ko. Dili naman gyud tani siya para nako dili na gini siya usbo nun ta sa usa ka simbahan bitaw. Kaya na mga pangitabo nga example mo ato kag lang lugar. Maburod ka nya mangita kaya mura mo vacuum ang imong pagbati kung wala ka wala bang pagsimba wala na nimo. So hinahinay ka manida asa ka mapasakop. Normal man na siya. Kay ang advice sa Biblia dili man ka magbiyag panagtigom. Igsoon mo sa simbahan, welcome ka, bautismuhan ka, di ba? So, supposed to be, dili na ganito na. Kaya one raman ta, diha ni Kristo, usar raman ta. Pero, sa uban ka ng simbahan, pag-welcome sa ilang nimo, sa ilang simbahan, iprasis yung kag-bautismo sa ngalan. Which is, dili na ta na siya. Kausara mo ko na siya. Ang imo na diha, pag tapon na lang, o pag-uban sa, kaya ang authority sa side sa pastor o pare o sa mga minister deacon sa area the same na siya yatag sa Ginoo ngadto sa usa
Tungod lang gina sa doon na ba tayo gap gyud atong magsabot ba nga doon na gyud ng kakulangon bitaw nya uban sad kanamang gimaliit ay ato ay kay dili mo to iya sa Ginoo yung alam mga panghunahuna ba sumuna siya naka daot ang kalan actually usar na siya although na sa pang usa kay wala niya di mo perfect siya wala pa perfect ang ato lang magpabilin jud ka nga dasig o buhi sa imong pangalagan sa Ginoo ha kay what if padaygan ka sa Ginoo madungan ang imong kahibalo kay dili tanan pareha og hayag matupad ni San Pablo basta padayon lang gyud ha sa among pangalagad mga kailan kay uban bitaw mga Hudiyo na mabasa diya sa 1:6 city sa buhat nga ipaukaron ba nimo pag-uli ang hingarian ang tubag kino nga wala gitugot kini mong paghibalo kung ano sa iuli ang Israel ba diya ibalik sa sabakan sa Ginoo wala so nay mga butang nga gitago yun basta imo lang diya is pabilin jud sa pagtuo buhi gyud mahagalan ha so muna nga tanong maingon kung magbasa ka kay sa Biblia advanced thinking na ka ba example kani gakiat lang sa tong mga kaigsuunan kani bang mga tag 11, tag 12 nya sa masilingan anak 12 nya guwang na kay siya naninda tawag mga suroy-suroy ipangutanan sa asawa nga guwang naman kay wala kang paway nga pila di wala 12 nganong wala ka mo tapon sa anak wa mo koy mudawat na ko day imagine 12 ka anak why ni dawat niya see kay ang tanan galisod sad dili pangunsa ba ang pasabot na ko good ang Biblia ahid kayo mo lang sa Pablo basahon naman ang whole chapter 7 sa 1 Corinthians giunhan na daan mga pakatabo sa unahan matud ni San Pablo nga sumayo yung mag-inusara ha kay kanabang focus imong attention o imong pag-serve sa Ginoo kay kung nakay partner magkibhangan man ha kina i-place nimo imong pamilya at the same time obligasyon naman sa Ginoo or vice versa so mo na siya niya imposible sa kayo nga makapokus ka diha sa pagbasa kung patuyang ka lag pasagad ha kay ang imong focus na is to kalabang paningkamot sa panginabuhi nga mo sustain mo imong 12 ka anak mao na siya wala na kay basa-basa na kay mubasa ka hindi mo para espiritu sa iyong partner kasabaan maka nga langay-langay mo lang kaliya oy inala ba muna unlan mo ba susi jud ka paminawag ng kanabitang tawag sa Ginoo ha sound of silence kanang na input sa imong mind ba i-reveal pinahidam ko unsa ka na no ngano ka na sumula siya maglaan ha aron di ka magkapuliki kay lisod kay ang hukom individual busy kay kas kalibutan nya wala na kay time sa kaniya sus kamulay magigo so mula sa buhat makikalaan another baptism na sani si Felipe niadto ni sag Samaria munya samtang gawali siya nituon niya iya sang gibot kanis Felipe de part kanang kauban ni sa mga diakono gisaligan sa mga apostoles nagwali siya sa Samaria nya ayang giwalihan gibautismo niya sa ngalan sa Ginoo 8:14 sa buhat ingon diri ug unya sa pagkadungog sa mga apostol 12 ang 12 day apan sa diha nga napuno na sila kan Felipe sa pagmantala niya sa may balita may tungod sa kingharian sa Dios ug sa ngalan ni Jesucristo na nagpabautismo sila nga mga lalaki o mga babae see nagpabautismo na sa ngalan sa Ginoo. So kaning ka Felipe nga gip mo higalaan. Di ba ang mabasa sa Mateo 28:19 kay tulo mo jud Father, Son, and the Holy Spirit. Ang iya sa ngalan na sa anak. Wala na niyang gift. Muna nga pagkadungog sa mga apostoles kang Pedro kang Juan ilang giadto
kay naama nila ang gift nga pinaagi nila ang Holy Spirit ipalayag 8:14 ngadto sa 17. Ente. Unya sa pagkadungog sa mga apostoles dito sa Jerusalem, ang Samaria midawat sa pulong sa Dios, ilang gipatuan sila ni Pedro ug ni Juan. Nga sa ila ng paghiabot, nagampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo. Kaya wala pa man sa kanila hingkunsaran ini, o sila igo man lamang na bautismo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Sumunang bautismo sa tubig sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ako nagabautismo kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Sumuna gibuhat ni Filipe. Pero ang apostoles, laman nila ang third person, mula ang Holy Spirit, o sila gipadungan nilang makamot o nakadawat sila sa Espiritu Santo. So mayon ko kaning kang Filipe komune siya sa atong panahon karon. Nga magpa-member ka sa usa ka grupo. Wala nga bautismo ka sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Mao na siya kang Filipe. Pero ang apostoles kompleto. Ha? Unya si Filipe sa may kalan nagbautismo siya sa Eunuco. Mogi po ang sitwasyon, ngalan Japon 8:36 ngadto sa 38 sa mga buhat gyapon. Og sa nagpadayon sila sa pagpanaw, niabot silang tubig o ang Eunuco miingon tanawa, anay tubig, unsa may makulang sa akong pagpabautismo. So kaning usa ka part lang, murag dali bitaw kay ang conversion ni sa Eunuco nga pagtuo niya, luwas siya din, mabautismo din siya. Dati city. O si Felipe, meron kong ikaw nagato uban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo. O siya, mitubag ako nagato nga sa Jesucristo, mao ang anak sa Diyos. O misugo siya sa pagpahunong, sa kalisa o silang luha, si Felipe o Eunuco, nanaog nga to sa tubig o iyang gibautismuhan siya. See? So, ang mga pangitabo kaniadto during sa Apostles' time, valid ka na hangtod karon mga kailangan ko. Ha? So, kanang ko, nagwaling, o nailawan alay, dili na rong applicable ang bautismo sa tubig, sayop na siya. Misleading na siya mga kailangan ko. Unya, sa Kapilipi na, nasitaw mga kailangan kong doon na siya gip magbautismo sa Espiritu Santo o kanisang sa ngalan sa Ginoo in the person of Ananias sa buhat 9. Nga kanin si Ananias, tao sa Ginoo, mo'y nagbautismo ni San Pablo sa conversion. Una ang Holy Spirit, dayon ang tubig. Sa ito pa, pwede day interchangeable. So, pwede either mo na Holy Spirit o ngalan sa Ginoo, ang tubig, dayon ang Holy Spirit. 9:17-18. Bosa si Ananias miadtog misulod sa balay ug sa nagpandong siya sa iyang mga kamot diha kaniya, siya mingon. Igsoong Saulo ang Ginoong Hesus nga mitunga kanimo sa dalan nga imong giagian paingon dinhi, nagpaanay kanako aron ikaw mahiulian sa imong igtatan-aw ug mapuno ka sa Espiritu Santo. See, doon na siya gift niya na nga kanang palagi kaniya ang Espiritu Santo mo ihatag na sa usa ka tawo. Unya, og diha gikan sa mga mata may nagatagak nga murag mga himbis og siya nahiulian sa iyang igtatan-aw, unya mingon mitindog siya og gibautismuhan. So, gibautismuhan sa Holy Spirit. At the same time, sa ngalan sa Ginoo mo na ang tubig. So, pwede magka-bali-bali mga kailangan. Ha? Basta mabuhat lang. So, muna kang Ananias about sa baptism sa tubig. Kanisang kang Cornelio, huwag yapon. Ang iyang mga sakop, gibautismuhan sa Holy Spirit, prior ang tubig. Ato na mabasa sa 10:44 sa mga buhat ngadto sa 45.
8. Ewan dire. 10:44. Samtang si Pedro nagsulti pa nini, ang Espiritu Santo mikunsa diya sa tanan nga nakadungog sa pulong. Ug ang mga magtutuong may sirkunsasyon sa mga Hudiyo, nga nanguban kang Pedro, nahinganga nga ang gasa nga Espiritu Santo ibubuo man usab diya sa mga hintil. Kaya sila kabati man sa mga hintil nga naglitok sa laing mga pinulungan o nangambahan sa Dios. Unya si Pedro mingon. Sa ito pa, gikonsaran sa Holy Spirit. At the same time, si Pedro nangutana. Adun na ba'y makasalanta sa tubig? Aron dili ka bautismuhan sila nga na nagpakadawat sa Espiritu Santo sama kanato. O iyang isugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesucristo. O niya ilang ihangyo siya sa pagbabilin o pipila ka adlaw. See? So, ang kaso ni San Pablo o sa kamasakop ng Cornelio Paliha, nag-una Holy Spirit, dayon ang bautismo sa ngalan. So muna mga kagalaan ko, bisan karong panahon na bago kang convert, required ko na siya. Bautismo ka sa ngalan ni Kristo. Muna ilubog juga sa tubig. Kay sama ka nga dala ka niya diya siyang kamatayon. Dili ka maglahi kay the same gospel ang ilang dala hangtod karon. Nya kanang kang Kristo mga kalaan, ang gibuhat is kanang wala kanay pagkatapos, 10:12 sa Hebro. So mo na nga ang kanang pagtuo nga na kanimo kinahanglan imo gina siyang ano bang inorish, batang bukon ba? Magtubo kuno ka sa grasya o sa kebalo sa Ginoo. Nasusiho nimo matud pa sa 2 Corintios 13:5 nga nagpabilin ba ka sa mong pagtuo. Kay namo koy mga daan mga higalaan na sa Proverbio 14:12. Ngadto na ko na way ko nga mura ko nog iya sa kamatuoran o iya sa Ginoo pero in the end dili di ay. Sumula nga susigyod sa malaang kasulatan. Muna, sa iyong pagtuo, panambago ni San Pedro, diri sa 2 Pedro 1:5 ngadto sa 11. Matod pa niya, diri nga sa iyong pagtuo ko, no? Una, tunay sa mga ingunta kanang pagpalig-on ba sa usa-usa. Kay kani kung atong sitwasyon dili man gud ni siya pag-away sa atong makita. Muna nagkinahanglan gyud ta sa Ginoo. Sa 15:5 sa Juan. Kay kung wala kuno siya wa tay mahimo mga galaan. Kay kani atong pag-away sa Efesos 6:11-13 batok kani sa gagahom sa kangit-ngit. Kay kaning kalibutan na doon na gini siya ay kanang time nga usbo na sa Ginoo. Implement niya ang tanan nakasulat. Daniel 9:24 ngadto sa 27. Once nga matuma na dunay mga pangitabo nga makilisang sa mga kagalaan. So muna nga ang balang kasulatan kinahanglan imo gina siyang embrace kay walay laing libro, din ang tao mamaluwas kana ra gyud siya. So muna nga sa iyong pagtuo, ningon diri sa San Pedro 2 Pedro 1:5, tungod nini mao hinungdan himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo ipuno ang inyong maligdo nga batasan. Maligdo nga batas ipuno ang kahibalo, kahibalo sa pulong which is sa Biblia. O sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa kagalingon o sa pagpugong sa kagalingon ipuno ang pagkamainatuson. O sa pagka-mainatuson ni puno ang pagka-Diyos nun. O sa pagka-Diyos ni puno ang pagbati nga nigsuon. O sa pagbati nga nigsuon ni puno ang gugma. Kaning gugma, 1 Juan 3:17-18, dili lang kani sa pulong. Nga sulti lang. Kung imo gini siyang, o ato gini obligasyon mga higalaan. Nga, kanabang buhat gid ba? Kay mo man na siyang
purpose sa Ginoo God kay diya sa gud sa Deuteronomy 15:11 samtang na pa kuno ang kalibutan existido pa di gyud ko na namuwa ang mga problema, mga lisod. So muna ang purpose sa Ginoo kay asa unsam kuno lang imong gugma kung na kay kauban nga sa lisod. Santiago 2:14 nga imo lang gipalakaw, imo lang pramisan sa pulong pero nya naa ka wala ka ka-share. Si asa man ang gugma na. Nya nasayod ta nga sa pananaw sa Ginoo wala gyoy natago. Mo bitaw na mga kalaan nga ayaw jud kumpiyansa kay sa Hebrew 13:2 dunay mga kanang magpa-disguise, magpakaron ingnon, magpakunwari nga ordinaryong tao pero actually anghel na sila. Sumuna nga ayaw kuno pagpili og tao samtang nakupot kag pagtuo sa atong Ginoong Hesus Kristo. See? 2:1 sa mao ba na atong kasagaran. See? Kanang mga tao nga na mga kapansanan kanang mga PWD. 19:14 sa Leviticus. Respect nila. Kay kana sila biktima lang na sa fall tungod sa sala ang kamatayan misulod muna yung mga epekto pero someday uli na sa Ginoo ang tanan. So na apan kuno performing aning mga butang nga advice ni Pedro ingon siya kay kung kining mga butang nga inyong mabutulan o magatubo kining magapalayo kaniyo sa pagkataspukan ug sa pagdili mabungahon diya sa iyong kahibalo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay bisan kinsa nga nakulangan ining mga butanga siya butaw igo lamang makita sa duol ug nakalimot nga na siya hiluan na gikan sa iyang karaang mga sala. See? Busa maison paningkamuti sa labi pa kayod, see? Nga masiguro inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung inyong himuon kini dili gyud kamo mahulog. Ug sa ingon ini nanang aduna unyay magdagayaong pagpahigayon alang kaniyo sa usa ka madaugong pagsulod ninyo ngadto sa dayong hangarian sa atong Ginong ug manluwas nga si Hesus Kristo. Si San Pedro mismo nga panikamutan jud kuno nga masiguro ang imong pagkatanawag ug pagkamadali. Mo na sa kaso ni San Pablo nga bisan si apostol, imagine apostolis nagpuasag tulog adlaw gibutaan witness gyud buhoy nga witness sa Ginoo nuwuli pa manggali tungod sa nagkasala gyapon siya unsaon kuno pagpildi sa sala muna yung complaint sa Roma 7:11 7:13 7:17 20 ngadto sa 25. So doon lagi sin nature ba nga nagupot niya the same time kanato mahigalaan. Kung kinsa tong gusto mo sunod kaniya kailangan i-deny ni mong way o gupot ka sa cross musalig ka sa gibuhat kanimo ug sunda ang Ginoo. Mo pasabot dili ni pa harion ang imuha kundi ang kalinaw sa Ginoo. Mga kaewang presensya, tawag ka kaniya, 5:8-9 sa 1 Pedro. Sukla ninyo siya, muli ang si Satanas, kay mura mo kunin sa glayo nga nangub, sukla na to siya pinagi sa atong pagtuo. Kaya diha niya na mga kalaan ko, once na kang Jesus Christ, submit ka niya, walk in spirit, kani siya, kaning Holy Spirit mo na siya, magpalingkawas nimo sa trap sa sala ba temptation unsa man paagi nga masugas litag 8:2 sa Roma aron matuman mo bitaw na nga or matuman ni magibut-an sa kasulatan mo bitaw na nga necessary gyud ba kalaan nga muduol ka sa trono sa grasya Hebrew 2:16 kay grasya ra man ni aton angkon muna wala tay ka sa garbo kay kaluoy ra man niya natong tanan. Iwa ba tagaloy, iwa masata dire. Naamo ko dire tungod sa opportunity. So, buto sa bot na gitawag ko sa Ginoo. Gitagan ko niya time sa pag-study siyang pulong o
nasa taong gigamit nga mo say nag shoulder ani mga gilaan na dunay kadasig. Inana na siya, so napultaray lang mga gilaan ko. So muna nga kung na kay pagtuog kadasig bulahan ka kay gilaan, kay kana gift na siya, part na siya sa gift ang faith. 12:8 ngadto sa 9 sa 1 Korinto. Kaya di ka makaduol sa Ginoo kung wala kay pagtuo. Ha? Hindi. Og di ka ablihan ba? Di ka kaduol niya. So, tanan agad. Kaya matupad ni San Pablo, dili ang tanan may pagtuo. Ha? So, muna siya pasalamati yung Ginoo, baghimaya gyud, simba jud ka, unsa man adlaw sa panagtigom, kay requirements ka na siya part sa pag sibanibahon sa pag glorify niya mga kagilaan. Hebrew 10:5. Okay? So, sa last verse, mabasa sa 21-27 sa panadayag, niingon, apan dinini, walay besang unsa mahugaw nga pasulon, niya nagbatasan sa malaway o sa pagpamaka, kundi sila lamang nga naisulat diya sa basahon nga iya sa kodero, sa basahon sa kinabuhi. So, muna nga magbantay ka, nga be perfect yun. Ha? Be holy. Mo ganang instruction sa Biblia. Ayaw na yun pagpakasala. Kaya di tanan ang Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Okay, mga higalaan ko diyan na Kristo, mga kaigsunan ko, hinaut yung nasabta sa tema karon nga, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Hantod na lang sa sunod Domingo po, dahil salamat sa iyong pagpaminaw o God bless. Kanatong tanan.